The Session Court at Mauritius has rejected the bail application of Suraj Naik and Sairaj Govekar, who are accused in the assault case involving Ramakant Konkar. The court denied relief after hearing the matter, and both accused will remain in custody as the investigation continues. The case has drawn significant public attention. सर रामा काणकोणकर केसीन दोग जाणांनी बेलाक एप्लाय केल्ले तेंचें कितें जालें आयज जजमेंट आशिल्लो पळय रामा काणकोणकराच्या केसीन ऑलरेडी जेनिटोक बेल जाल्ली आनी जे एक्चुअली मारपाक आसा अशें प्रोसिक्युशनान पोर्ट्रे करून जे 6-7 जाणांक अरेस्ट केल्ले भितरले दोग जाणांची बेल हांवें घातलेली, एक सुरेश नायक आनी दुसरो सायराज गोवेकर. आयज तांच्यो ऑनरेबल प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन्स कोर्टान त्यो बेली रिजेक्ट केले. आमचे वेरियस ग्रावंड्स आसले आर्ग्यू करपाक की वन ऑफ द ग्रावंड्स आसले की इन दॅट ऑफेन्स रोल पळोवचो इंडिविज्युअली कितें प्ले केला आनी त्याच्या प्रमाणे त्यो बेली डिसायड करच्यो म्हणून. सो मे बी माय इंटरप्रिटेशन वॉज इन फेवर ऑफ एक्यूज. बींग अ लॉयर ऑफ द एक्यूज हांवें एक्युजाच्या फेवरान लॉ इंटरप्रीट करून आर्ग्यू केलो. सो कोर्ट वायल कन्सिडरींग द सर्कमस्टन्सीस आनी while considering victims case after hearing the learned PP victims advocate, court has passed a reasoned order and has rejected the bails. अजून कितें एक्झॅक्ट रिजनिंग दिला बेल रिजेक्ट करपाक ती म्हाका खबर ना, कित्याक ऑर्डर अजून अपलोड जावंक ना. ऑर्डर अपलोड जाली की हांव वाचून कितें तें सांगूंक शकता. वॉट ग्राउंड्स इट इज एज ऑफ ना आय डोंट नो कितें ग्राउंड्स, बट आय कॉंग्रॅच्युलेट पीपी लर्नड पीपी नारायण कलंगुटकर साहेबान बरें आर्ग्यू केलें. इवन एडवोकेट फॉर द विक्टीम आसा पळय एडवोकेट शेन हॅज आर्ग्यूड रियली वेल. आय डीड माय बेस्ट. Ultimately it is the court which has decided. See, law is dependent on how you interpret it. So maybe my interpretation of the law as far as this case goes, court has perhaps not agreed and interpreted it in a different way and passed order. So I will go through the order, see what the order is, and I will take a call. If I have to challenge it, I will challenge it, or I will wait for the next stage and file it before the same court. Okay. It depends. After reading the order, I can take a call. That means you will be challenging this order to High Most Court? probably I will be challenging the order because according to me I had a good case for bail. Because माझी केस अशी आसली की रोल सारको मिनिमम आसलो. एक्यूज नंबर 1 जो आसलो सुरेश नायक पळय त्याचो रोल इतकोच आसलो की खानार हात घालून तेणें ताका मुठी मारल्या म्हणून आनी आडायल्लो. दुसरो एक्यूज नंबर 6चो रोल कितें तो खंयच स्पेसिफाय आख्खे चार्जशिटान केल्लो ना. एक्चुअली कोणें ताका शेण मारला, कोणें ताका केबल्सांनी मारला पळय वो रोल दुसऱ्या एक्युजांक एट्रिब्यूट आसलो, म्हाज्या एक्युजांक नासलो. सो कन्सिडरींग देअर रोल बेल ताका जावची अशी हांवें दिवची अशी हांवें आर्ग्युमेंट एडवान्स केल्ले. आतां what reasoning court has given to counter my arguments and how the court has interpreted my arguments, that I will come to know only after reading the court order. Since it's a judicial order, I will go through the order and then decide what is in the interest of my client. Okay, yeah. Thank you, sir.